saya tengok reflection, setakat ni tak ada soalan untuk yang previous immunity. Siap ada yang komen sebab beberapa soalan yang kita buat tu nampak macam sort of ada repetition sampai dia boleh ingat, which is good. Thank you so much. So hari ni insyaAllah kita cuba masuk chapter 12. Halfway tu kita akan masuk coordination and response, but before that I would like to try some questions and also discuss one more subtopic regarding immunity, iaitu nanti kita akan tengok pasal HIV lah. So before we go through HIV, okay, ada satu soalan kat sini yang berkaitan dengan a zookeeper was bitten by a venomous snake. So can you describe the type of injection that is suitable to be administered by the doctor? Kalau situasi macam ni, what type of immunity yang kita kena bagi kepada zookeeper tersebut lah. Okay, dan bila kita dah identify immunity jenis apa, dari situ kita boleh identify the type of injection and the content of injection and so on and so forth. Okay, silakan. Okay. Okay, so ada yang on the right track dah tu, artificial passive immunity ya. Okay, dia memang kena artificial sebab saya sebut tadi pun injection kan. Tapi artificial passive immunity. So kalau kita dah kenal types of immunity, kita boleh kenal the type of injection ya. Okay, let's take a look here. Okay, so type of immunity yang berkaitan ialah artificial passive immunity. Bila kena bisa ular, kita perlu immediately increase immunity terhadap bisa ular tersebut atau snake venom tersebut sebab it is very little, within hours orang tu akan mati. So injection yang diberikan adalah anti-serum.
Kita tak boleh kata tetanus vaccine ya. Vaksin adalah artificial active immunity. Tapi sekarang kita tengah cakap pasal artificial passive immunity. Okay. So injection dia ialah anti-serum, anti-venom pun boleh ya. Okay, anti-venom pun boleh. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang ada dalam anti-serum? Yes, seperti cadangan idea daripada Adrina, because it contains specific antibodies to fight the snake venom. Kita tukar sikit, instead of specific antigen, kita sebut snake venom. Sebab situasi yang dia berikan tu adalah venomous snake kan. Jom kita bagi jawapan kita lebih spesifik ya. Okay, so that is number 3. Anti-serum contains specific antibodies to fight the snake venom. Nombor 3. Nombor 4. The antibody can immediately respond towards atau to destroy the venom. Okay, the antibody can immediately respond atau can immediately destroy the venom. Okay, lagi apa lagi yang kita boleh tulis? Okay, apa lagi yang kita boleh tulis ya? Saya tengok kat sini ya. Markah dia berapa ya? Saya check balik. Oh, markah dia 4. Okay. Yes, can provide immediate protection. Betul juga. The term immediate protection tu sesuai juga untuk situasi ni. Alright. So nombor 1, artificial passive immunity, suntikan atau anti-serum injection. Number 3, inside the anti-serum contains the specific antibodies to fight the snake venom. Number 3, therefore it provide immediate protection for the zookeeper's body. Number 5, the antibodies can immediately destroy the venom inside the zookeeper's body. So ada 5 point kat situ, mana-mana 4 daripada 5 point. Okay. Okay, immediate protection but for a short time. Boleh? Boleh. Okay, so sekejap. Okay, Nurin boleh dapat dah 4 marks. Adrina pun dapat 4 marks. One of the initial answers tadi kan. Okay, Rabiatul 1, 2, 3. Okay, boleh 4 marks. Okay, and then Puteri. Boleh 4 marks. Alright, good job. Okay, sekejap ya. Sarah tengah tulis ya. Okay, I can wait. Okay, saya rasa saya dah respon dekat Adrina tadi tapi dia tak keluar ya. Kejap Anti-serum. Immediate protection. Alright. Alright. Okay, saya tengok jawapan Sarah sekejap. So, untuk production of anti-serum ni kan, okay, untuk production of anti-serum ni, dia anti-serum ni adalah substance yang sangat mahal.
kaedah dia memang develop lama dah, zaman apa dalam 1800s macam tu. Basically kaedah dia ialah katalah kita nak buat anti-venom untuk spesies kobra misalnya. So dalam certain duration professionals akan mengumpul bisa ular kobra ni. Lepas tu bisa ular yang terkumpul tu akan disuntik ke dalam binatang dalam kuantiti yang sedikit supaya binatang tersebut membina antibody yang spesifik untuk bisa ular kobra tersebutlah, bisa kobra tu. So after a while lebih kurang dalam 5 liter darah daripada binatang tersebut akan diambil, diekstrak, antibody akan diekstrak daripada tu lah. So antara binatang yang selalu digunakan ialah kuda, lembu, kambing, selalulah digunakan. Dan untuk membuat antivenom ni adalah sangat leceh, sangat lama. Jadi kos dia sangat mahal. Lepas tu namun begitu ada satu, saya tak ingat siapa nama dia. Nanti saya share bila saya jumpa artikel tu saya share balik. Ada seorang tokoh di Europe ni, dia memang profesional dalam mengumpul bisa ular. So dia memang banyak kali diupah untuk mengumpul pelbagai jenis bisa ular dan dia pun survive banyak jenis bisa ular lah sebab dia pun sort of macam develop anti-venom dia sendiri, antibody untuk venom tu sendiri sebab dia selalu dipatuk ular dalam masa tertentu dan badan dia mula develop antibody lah. So this particular person has been around the world many times to save many different people sebab dia pergi untuk supply anti-serum kepada orang yang kena bisa ular dan especially kalau spesies tu tak ada lagi atau dalam short supply dia punya anti-serum. So this particular professional ni akan pergi ke negara tersebut atau tempat tersebut untuk donate dia punya blood so that specific anti-serum can be developed to save other people lah. Dan orang tu tak silap saya, dia hidup lebih kurang sampai umur dekat 100 tahun dan dia sepanjang profession dia kutip bisa ular ni, dia hanya hilang satu jari saja, tak ada pengsan ke, tak ada apa So dia sangat power lah dia ni. Tapi siapa nama dia nanti saya kena check balik, saya pun tak ingat. Saya baru je baca, tak ingat dah. Alright. Mungkin kena tunjuk video dia lagi sekali kot. Alright, so jom kita tengok mengenai HIV pula. So I think this particular video summarizes introduces and summarizes the role of lymphocyte quite good in relation to the HIV infection. Kita tengok sekejap video ni, nanti kita akan discuss lagi sekali sama-sama When a virus winds up inside the body, it's usually met with a furious onslaught from the immune system. White blood cells immediately respond by releasing antiviral proteins, attacking infected cells and recruiting backup. Usually, this is enough. But there's one virus that pushes the immune system beyond its limits: HIV. HIV infects one of the immune cells that is central to the body's response to pathogens, the helper T cell. First, the virus attaches and enters. Once inside, the virus moves towards the nucleus along with its enzymes and genetic material. One of these enzymes, reverse transcriptase, converts the viral RNA into a length of DNA, which inserts into the cell's genome, forcing the cell to spew out HIV proteins and genetic material to make new copies of the virus. These new viruses escape the cell to infect others. HIV levels rise rapidly in the body. But the immune system doesn't go down without a fight. Inside infected cells, antiviral proteins called restriction factors work to shut down virus production, whilst others stop the virus from escaping the cell.
Outside, white blood cells called B cells produce neutralizing antibodies, which bind to surface spikes on HIV particles and stop them entering healthy helper T cells. The greatest assault comes from killer T cells and natural killer cells, which seek and destroy infected cells directly. They release a protein called perforin, which punctures the infected cells, allowing enzymes to be injected, triggering auto-destruction. For a while, the defense holds and virus levels drop. But HIV begins its counterattack. It disables the cell's antiviral proteins, allowing new virus particles to leave the cell. It also constantly mutates inside the cell to evade detection. The immune system can't fight what it can't see. Eventually, the immune system wears itself out. Killer T cells activated for too long become exhausted and no longer respond to infection. Also, the body loses the ability to make new helper T cells to replace those killed in the fight, and as a result, their numbers plummet. Ultimately, the body becomes immunodeficient, and this condition is known as AIDS. Without treatment, exposure to otherwise harmless microbes can be fatal. We still have no way of eliminating HIV from the body completely. There is no cure, and hidden reservoirs of HIV will rebound if treatment stops. But treatment with antiretroviral drugs can swing the balance, allowing the immune system to recover from battle and live to fight another day. Okay, so that is a quick introduction on the relationship between HIV infection dengan T lymphocyte dengan the function of lymphocytes lah. Sekejap ya. Alright. So okay. So saya lupa pula nak tulis kat sini. Tadi saya ada sebut a person yang dedicated untuk kumpul venom for the purpose of research kan. Nama dia Bill Haas. Dia dah meninggal tahun 2011 tak silap saya. So apa yang nak sebut tadi? Okay, mengenai HIV ya. So basically kita dapat tengok kat situ daripada video, HIV will attack and weaken the immune system. Lepas tu destroy the lymphocytes and destroy the lymphocyte. Therefore the lymphocyte dia akan take over the lymphocyte so that the lymphocyte will produce more. Kejap ya. Kenapa macam kejap ya. There is something wrong with my connection kejap ya. Alright. So ini yang kita bincang sebelum ni lah. So bila okay. Okay. Sorry Adeline. Okay. Silakan masuk. Okay ya. So ini yang kita bincangkan sebelum ni. So bila T lymphocyte has been weakened, dia tak boleh jalankan fungsi dia sebab dia totally focus on producing new HIV. Jadi kita punya immune system akan jadi lemah disebabkan oleh dia dah tak boleh menjalankan fungsi dia untuk menghasilkan antibody spesifik for different types of infection. So sekejap ya. Excuse me teacher. Ya. Sebab tu ke kita macam tak ada lagi vaksin yang spesifik untuk HIV ni? Itu satu. Lepas tu yang kedua, HIV ni dia mutate terlalu cepat. So dia mutate terlalu cepat, dia lebih kurang macam influenza virus. Kalau kamu perasan influenza virus pun kita kena ambil vaksin dia every year sebab dia mutate terlalu cepat. Sama juga dengan HIV. Dan tetapi macam influenza virus, dia disebarkan melalui bodily fluid kan, bila kita batuk, bila kita bersin dan sebagainya. Jadi kita in a sense kita susah nak control transmission of influenza virus. Jadi it is highly recommended untuk ambil vaksin
influenza virus every year, especially untuk anak-anak kecil. Kalau kamu perasan, mungkin kamu ada adik-adik kecil yang parent kamu decide untuk every year ambil flu vaccine, dan untuk negara-negara yang 4 musim macam di US, memang pengambilan flu vaccine every year ni memang sangat membantulah. Tetapi untuk HIV, kalau kita perasan, dia punya penyebaran lebih kepada lifestyle, the exchange of biological fluid kan, pemindahan darah daripada one infected person pergi ke another infected person, atau melalui proses proses from sexual transmissions. Jadi kita instead of focusing on developing vaccines, lebih baik kita fokuskan dulu kepada a better lifestyle to prevent the transmission of HIV lah, a better medical ethics to prevent the transmission of HIV as well. For example, kalau kita pergi tindik telinga, kita kena make sure jarum yang digunakan tu setiap kali pun jarum yang baru. Sama juga kalau kita pergi cucuk vaksin, make sure picagari yang digunakan setiap kali pun baru dan sebagainya lah. Dan even masa kita derma darah pun kita kena declare lah kita punya lifestyle tu. Kalau lifestyle kita tu adalah risky untuk ada HIV transmission, kita memang tak boleh donate darah ya. Okay, so based on what we understand regarding HIV transmission, jom kita tengok soalan ini ya. Soalan ini dia tanya, bagaimanakah HIV infection can cause someone to get AIDS. AIDS ni adalah sindrom kurang daya tahan badan untuk melawan penyakit. So jangkitan HIV ni berlaku in series of steps sampai ke tahap immune system kita can no longer bertahan dengan penyakit-penyakit yang biasanya sebelum ni kita boleh tahan. So apakah step-step dia yang sampai bermula dari HIV infection sampai boleh dapat AIDS? Okay, dia punya langkah-langkah tu saya dah bagi guide kat situ. Hopefully it will help you ya. Okay, saya kena show responses ya sebentar. Alright. Okay. Yes, that is a good start ya, Nurin, Adrina, Rabiatul. Attack the immune system. Good. Okay, teruskan ya, good start.
Okay, good job everyone. Yes, nombor satu. It is related to the immune system, number one. Number two, okay, number two, apakah sel yang terlibat dekat sini kan? Okay, from number two dia tanya, sekejap what cells are attacked? Lymphocyte, okay. Kemudian, kemudian kita bagi tahu proses-proses dia apa. Okay, boleh T lymphocytes are destroyed atau specifically sebenarnya ialah T lymphocyte tu has been converted to become the cell host for the production of more HIV virus. Okay, so bila T lymphocyte can no longer function, T lymphocyte can no longer stimulate B lymphocyte to produce antibody. So bila B lymphocyte tak boleh produce antibody, the concentration of antibody in our blood will be reduced, making our body vulnerable to various types of infection. So when our body has reached this state, our immune system has been weakened, and therefore at that particular moment, at that point of time, we are considered to have AIDS. Okay. Right. So, saya tengok dulu jawapan-jawapan kau bagi. Sekejap ya. 1, 2, 3, 4. Tapi dia step-step tu memang step untuk prompt yang ketiga tu, iaitu describe the step tu, step dia memang ada banyak. Tapi markah dia 4, kata apa ya, markah dia 4, make sure ayat yang terakhir tu relate dengan AIDS. Selagi tak relate sampai jadi AIDS, susah jugalah nak dapat full mark sebab soalan dia ialah kaitan HIV dengan AIDS. So make sure that you reserve your last sentence with AIDS. Kena sebut ya. Okay, so bila basically point yang terakhir, bila sistem keimunan atau immunity system is severely weakened, that particular person is is known to have acquired immunodeficiency syndrome. Sindrom kurang daya tahan badan melawan penyakit. Isi pula notification ni. Okay. Alright. Ya, oh okay, Adrina dah habis. Saya check dulu Adrina punya. 1, 2, 3. Alright, boleh. Boleh Adrina, good. Okay, siapa lagi yang dah? Rabia tu dah ya? Right, sekejap ya. Okay, good. Dapat 4. So soalan yang sama sebenarnya dia boleh push sampai, kalau kamu perasan dia punya proses tu banyak step kita boleh tuliskan. Sebab itu soalan yang sama boleh push sampai 6 marks lah. So jawapan yang Adrina dengan Rabia tu bagi ni saya rasa boleh dapat 5 to 6 mark juga kalau soalan tu kembangkan jadi 5 to 6 marks ya. Boleh dapat juga. Okay, 1, 2, 3, 4. Alright. Nurin dapat 4. Right. Okay, Sarah on the way nak habiskan. So macam kenapa ada vaksin for certain types of diseases? Satu sebab when the disease atau the virus infect human being sejak dari bayi lagi, it will cause death atau severe disability macam kes polio kan, sampai kaki jadi bengkok, atau ada kes paru-paru collapse sampai kena pakai iron lung. Okay, so macam
chickenpox pun kalau tak vaccinated walaupun vaccinated boleh dapat chickenpox juga, tapi tidak severe macam bila tak vaccinated lah. Kalau tak vaccinated kena chickenpox tu, bintik tu naik sampai kadang-kadang muka pun tak boleh nak cium. Punyalah severe kalau tak ambil vaksin lah. Okay, tapi ada sesetengah penyakit macam HPV kan boleh menyebabkan cervical cancer walaupun itu berkaitan dengan lifestyle, tapi takkanlah kita nak tak bagi orang perempuan tak kahwin kan. Sebab risiko tu datang daripada bila kita kahwin lah. Sebab HPV ni dia ada pada male reproductive system, hidup secara simbiosis. Tapi once kita kahwin, we are exposed to the HPV, human papilloma virus. Jadi disebabkan kita ada cervix, HPV tu boleh stimulate the formation of cancer cell in our cervix. Sebab itulah kita kena ambil vaksin HPV sebelum kita kahwin. Dulu masa tu baru diperkenalkan, masa tu saya around 20 years old macam tu. Jadi masa tu siapa yang nak ambil HPV kena ambil sebelum kahwin lah. Kalau selepas kahwin dia macam sebab Putri padam ayat terakhir tu ya, sebab saya tengok ayat terakhir tu dah nak tulis pasal sebab tu saya bagi 4. Okay, Putri tolong tutup ayat tu dengan this will make the individual to have a weakened immune system and to have acquired immunodeficiency syndrome. Okay, apa saya nak sebut tadi? Bila sampai kepada generasi kamu, dia dah HPV ni kena ambil lah kat sekolah kan. So bila ambil kat sekolah, insyaAllah lah the major population of teenage girls around your age tak kahwin lagi masa tu. Jadi selamat untuk dia ambil, berkesan lah untuk dia ambil. Okay, to have Putri, this will make an individual have a weaker immune system and the individual have AIDS. Tambah sikit, itulah kaitan dia. Okay, so bercakap pasal kahwin, I would like to share with you a series of pie chart shared by KKM saya rasa around 2019 kot. Carta pie ni daripada tahun 2000. Kejap, Sarah punya kejap Okay, Sarah punya boleh dapat. Sarah Sofina, thank you. Okay. So, bercakap pasal kahwin tadi, I would like to share with you this pie chart shared by KKM regarding the changes in HIV transmission from 1990 to 2018. During the 1990s, pada tahun 1990-an, the transmission of HIV is due to the sharing of needles masa ambil dadah lah. Okay, sekejap ya. Saya boleh tukar pada draw. So, bila naik ke 2010, heterosexual activities, sexual activities, seks rambang, seks bebas sudah mula menjadi one of the biggest contributor towards the transmission of HIV in Malaysia. Untuk sekarang, the two biggest contributors of HIV transmission is due to the homosexuality or bisexual activities, dan satu lagi is due to heterosexual activities lah. Nampak tu dia punya pie chart untuk bahagian intravenous drug abuse tu dah jadi berkurang. Mungkin sebab the way people buat drug abuse sekarang pun dah tak berkaitan dengan needle kan. Bukanlah nak kata drug abuse dah berkurang, tapi HIV transmission yang disebabkan oleh drug abuse tu dah jadi berkurang. Namun begitu, nak kata apa ya, why is this possible? Okay, sebab kita kena faham bahawa HIV transmission ni disebabkan oleh
pemindahan biological fluid, especially from semen, daripada air mani, air mazi, daripada blood, and then juga boleh transfer. It is also possible to be transferred from a pregnant mother to the fetus lah. Tapi untuk dalam keadaan macam tu boleh buat rawatan boleh dapatkan rawatan dari hospital untuk mencegah daripada transfer from mother to fetus ni. However, if you can see here, during the 1990s and 2010, drug abuse, since it is the biggest cause of HIV infection pada tahun 1990 dan 2010, can you deduce, boleh tak kamu deducekan kenapa, macam mana drug abuse boleh affect HIV pandemic? Macam mana dengan drug abuse tu boleh menyebabkan HIV tu lebih tersebar? Ini idea sendiri, many ideas that you can think of, apa-apa ideas that you can think of, boleh senaraikan kat sini lah. Okay, boleh tak senaraikan macam mana dengan drug abuse boleh menyebabkan HIV lebih banyak tersebar? Boleh juga kaitkan drug abuse, pengambilan dadah dengan faktor-faktor lain. Ada banyak good idea kat sini. Nombor satu ialah sebab perkongsian jarum tu. Juga boleh cerita pasal macam mana drugs ni. I can understand lah why your idea is a bit limited for this part, sebab kita belum belajar coordination and response. So hopefully bila kita dah belajar coordination and response, kita punya idea akan jadi lebih banyak lah. For example, boleh tak kamu bayangkan apa jadi kepada pemikiran atau rationality of a person when he or she take up drugs? Macam mana dari segi pengambilan dadah tu mengganggu dia punya pemikiran rasional dia, dan apakah kesan dia terhadap tindakan dia sehari-hari atau aktiviti dia dalam kehidupan seharian, yang juga menyumbang kepada penularan wabak HIV ni lah. Ada tak idea dari segi tu? It will be explain more bila kita discuss coordination and response nanti. Tapi ikutlah kamu ada idea jugalah dari segi pertimbangan rationality seseorang apabila dia ambil dadah.
Okay, good. Good idea everyone. Kejap, markah dia berapa Markah dia 2 je kan. Okay, so your ideas are good. Yes, cannot think rationally. Bila mengambil dadah, good. Okay, banyak idea kat sini lead to risky sexual behaviour sebab dia tak boleh think rationally. Yes, risky sexual behaviour menyebabkan which will further spread the HIV virus. Okay, and then so walaupun kita tengok dekat situ the drug abuse, the direct impact of drug abuse, the worst spread of HIV has been reduced, but there is non-direct effects secara tak langsung pengambilan dadah ni lah, sebagaimana kamu sebut tadi, cannot think rationally, causes the drug abusers to increasing the likelihood of high risk sexual activities with infected partners, for example. Lepas tu disebabkan intoxicating effects of many drugs. Nanti kita belajar dalam coordination. So intoxicating effects tu juga menyebabkan orang mula bersifat impulsif dan engage in unsafe behaviour. Lepas tu selain daripada itu, yelah unsafe behaviour seperti sharing syringe lah dan sebagainya. Okay, good job everyone, good ideas. So alhamdulillah kita dah habis immunity. Hari ni kita nak tengok chapter seterusnya iaitu chapter coordination and response ya. So untuk coordination and response, sekejap ya. Saya selalu nak buat ni tapi saya selalu terlupa. Kita take a break dulu for up until now. Kalau ada apa nak tanya, boleh tanya kat sini ya. Kita take a break dulu dalam 1 minit sebab daripada satu chapter besar ke satu chapter besar kan. So kalau apa-apa nak tanya boleh tulis dulu, nanti saya address ya. Break 1 minit sekejap. Sabar je lah. Itu suara anak saya kot. Sorry. Saya unlock screen ya. So if kita dah kahwin pun boleh dapat HIV lah. Betul. Kalau partner kita practice unsafe sex, unsafe practices. Sebab itulah sebelum kahwin, each partner kena buat HIV test. Dulu masa saya bertugas di Sekolah Sains Bagan Datuk kan, masa tu ada jugalah dikongsikan dalam masyarakat masa tu lah, ada kes pengantin ni dia dah buat semua preparation tapi bila nak dekat tarikh kahwin nikah tu baru dia buat HIV test. Patut buat HIV test dulu baru buat preparation. Tahu sebab apa? Sebab HIV test tu salah seorang daripada pengantin tu positif HIV. So what should they do? So kalau ikut KKM memang tidak menggalakkanlah perkahwinan tu berlaku. Tapi dalam sudut Jabatan Agama lebih kepada
these two people need to be informed of their the consequences of their decisions. Lepas tu nanti bila dapat anak nak kena buat macam mana dan sebagainya. If they are informed, if they are well know, they are knowledgeable to take to decide to get married. Jadi pihak Jabatan Agama pun tidak menghalang lah. So macam ada jugalah kes tu. Dah ada tarik kad pun dah edar, baru tahu HIV positif. So macam sedih jugalah. So ada soalan kat sini, kalau husband and wife both virgin tapi lepas kahwin someone contract HIV, boleh. As we can, kalau kita faham konsep dia ialah pemindahan HIV ni sebab transfer of biological fluid, so boleh juga risiko dia datang daripada apa-apa prosedur yang menyebabkan terdedah kepada biological fluid lah, terdedah kepada transfer of blood ke atau transfer of biological fluid, saliva tak rasanya. Tapi selalunya biological fluid yang sering dibincangkan ialah darah dengan air mani dan juga air mazi lah. So ada juga kes yang dia dapat dapat blood donation darah yang tercemar. So that is also a risk lah. Kalau kita tengok kat situ, possible lah dia dapat HIV tapi mungkin daripada sumber yang lain while still dia virgin. Kalau orang tu exposed to HIV, dia tak sakit. Oh, yang tu saya tak sure lah kalau dia exposed to HIV tapi dia tak sakit sebab antibody dia kuat. Sebabnya yang tu saya kena baca balik. Saya pun tak sure sebab memang ada kes orang yang sort of dia declare diri dia free from HIV tapi saya belum baca dengan teliti kes tu. Orang tu, tak silap saya kes tu tahun 2017 kot, due to treatment of retroviral drugs. Dia ambil retroviral drugs, jaga kesihatan, dia jaga dia punya lifestyle. Dia memang free of, dia declare sebagai free from HIV infection lah. Tapi saya kena check balik, saya kena baca balik artikel tu kenapa. Kenapa dia boleh dikira sebagai free from HIV. Adakah seperti idea dalam soalan tu sebab dia antibody dia kuat, so saya tak sure. Ya. Tak ada apa-apa teacher. Okay. Ada lagi satu soalan ya. Dia makan ubat HIV tu, HIV dia tak hilang. HIV dia tak hilang tapi dalam control level yang dia punya immune system still can combat the HIV lah. Yes, bahaya untuk ada intercourse sebab still akan dapat penyakit berjangkit. So dia boleh take precaution seperti dia pakai kondom ke, sebab pemindahan tu disebabkan oleh air mani kan. Pakai kondom boleh? Possible lah. Possible. Sebab itulah kita punya badan agama kita tidak menghalang orang yang HIV positif ni berkahwin. Dia pun manusia juga kan. Tapi itulah, the decision must be made on informed choices dan ada guidance daripada expert lah. Dia bukan sendiri-sendiri saja. Memang tak boleh treated sebab dia highly mutated. Dia cepat sangat mutate. Dan sebenarnya nama HIV ni sebab human immunodeficiency virus kan. Variation of the same virus juga ada dalam spesies lain. For example, dalam keluarga saya memang pernah bela kucing yang ada FIV, Feline Immunodeficiency Virus. Lebih kurang sama, simptom dia macam HIV tapi spesies virus tu hanya infect feline saja dan sebagainya lah ada. Sebab basically dia punya konsep ialah attack lymphocyte menyebabkan lymphocyte tu sangat lemah dan penghasilan antibody pun kurang. Alright, sekejap. Banyak juga soalan-soalan pasal HIV ni. Thank you for asking. Jadi basically macam take home point dekat sini,
sebelum kahwin, buatlah HIV test dulu. We can trust each other as much as we can, tapi make sure kita punya trust tu bersandarkan kepada concrete data lah. Macam tu ya. Alright. So ni cerita masa depan, tapi it's good for you to ask. Okay, seterusnya kita nak tengok coordination and response. Dalam coordination and response ni, alang kepalang kita sebut pasal drugs tadi kan. So drugs tadi, kalau kamu sebut dalam kamu punya statement tadi pun kamu cakap pengambilan drugs tu kacau kita punya rationality. So dalam chapter ni kita akan tengok macam mana drugs kacau kita punya neurons dan kebolehan neurons untuk membuat decision. So untuk kita faham macam mana drugs affect kita punya neurons, kita kena kenal dululah struktur-struktur yang berkaitan dalam kita punya nervous system. So before we start, ada beberapa terms yang diulang guna sejak kita form 3 tak silap. Terms-terms ni iaitu seperti sensitivity, stimuli. Stimuli ni ada dua jenis, jadi external dan internal. External macam suhu persekitaran. Internal macam blood pressure atau pH of blood. And then response. Apa yang badan kita buat apabila badan kita detect persekitaran yang suhu panas, atau apa badan kita buat apabila dia detect blood pressure dalam badan meningkat. Okay, so untuk recap balik istilah-istilah yang kita pernah guna untuk explain the flow of impulse daripada dulu masa form tu kita belajar kalau mula-mula stimuli dia apa, lepas tu kita punya reseptor buat apa, lepas tu reseptor hantar impuls pergi mana, daripada struktur tersebut impuls tu pula pergi mana, dan sampai ke tahap badan kita boleh buat respons. So untuk recap balik part tu, jom kita tengok diagram ni. Diagram ni shows the pathway involved in detecting and responding changes in external environment. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boxes there. Can you complete the labeling? Bermula daripada gambar cawan tu sampai habis. Petak yang dekat dengan arrow tu adalah refer kepada satu proses ya. Petak yang dekat arrow tu refer kepada proses. Tinggal nama neuron je ya. Yang hijau tu dia ada clue kat situ. Yang hijau tu relay neuron. Biru tu what type of neuron, merah tu what type of neuron. Okay, biru, hijau dengan merah tu nama neuron.
Okay. So, okay, jom kita tengok satu persatu Okay ya, kita tengok satu persatu. Sekejap. Alright, so ada satu sampel jawapan saya share dekat Google Meet sekarang. You can refer to it tapi sambil-sambil tu terus semak jawapan masing-masingnya. You can give yourself tanda right atau tick if you want. Boleh juga tak ada masalah jadi cikgu-cikgu malam ni. So it started with stimulus, okay, cawan berisi air tu adalah stimulus, and then mata tu adalah receptor atau lebih tepat lagi sensory receptor. Receptor saja pun boleh tak ada masalah. Receptor apa kat situ yang terlibat? Specifically light receptor lah. Okay, tapi tulis receptor atau sensory receptor saja pun tak ada masalah Alright, and then neuron yang warna biru tu adalah sensory neuron that transmit impulse from receptor to the integration center, which is the brain. Kemudian, kenapa dalam brain tu ada relay neuron? Kita punya brain terdiri daripada banyak relay neuron that is interconnected to each other in order to compute the information that comes from the receptor. And then bila dia dah compute information tersebut, dia juga akan compute apakah respons yang nak dibuat. Dan bila decide, okay, respons dia ialah nak ambil, nak angkat gelas tersebut. Jadi, the integration center will map out what are the organs involved. Muscles apa yang kena contract. Nak hantar pergi ke neuron, motor neuron yang mana satu dan sebagainya lah. Sebab tu nama dia integration center. Sebab terima maklumat daripada receptor, compute untuk buat decision dan lepas decision dibuat, kena pula map out apakah respons dia. And then after the integration center will transfer impulse from the relay neuron inside the integration center pergi ke motor neuron. Motor neuron is connected to effector. Effector biasanya adalah muscles lah. It can be muscles, it can be gland, it can be certain types of organs. Okay. So dalam konteks soalan gambar ini, daripada motor neuron, daripada integration center, impulse dihantar ke dalam motor neuron pergi ke effector bicep muscle. So bicep muscle will contract and produce a response. Arrow tu menunjukkan satu proses. So response dia ialah mengangkat air untuk minum, for example. Okay So sekejap, ni saya tengok. Okay, semua orang pun dah betulkan. Alright, good job everyone. Dia siap tanda lagi, bagus. Okay, tanda. Bagus. Okay. Okay, kemudian jom kita tengok dengan lebih mendalam lagi bahagian ini. Okay, jom kita tengok dengan lebih mendalam lagi. Seterusnya ialah kita tengok kenapa membuat responses ni adalah penting. Kenapa coordination and response ni penting? Sebab of course response tu dia ambil stimuli daripada persekitaran and integration center akan compute whether it is dangerous or not. So if it's dangerous, then apakah tindak balas yang kita nak buat? Adakah kita akan fight or flight? Kan kita nak lawan atau kita nak lari? So it ensures our survival. And then it provide responses to the changes in the internal environment. Misalnya kalau internal environment kita blood pressure increases, so that is the stimuli. And then our response, kita coordinate response. Blood vessel kena dilate, kita punya heartbeat kena kurangkan so that blood pressure will decrease to a normal level, for example. And then it also helps to for us to adapt to the changes in the environment. Paling senang kalau kita tengok respon kita kepada persekitaran yang panas lah. Seperti badan kita mula secrete sweat, and then sweat will evaporate, reduces the temperature of our body, for example. Okay, so itu adalah introduction to kita punya coordinating system that involve human nervous system. Kalau kita tengok kat situ dia melibatkan
sistem saraf manusia. So sistem saraf manusia ni dia ada beberapa komponen. Jom kita lengkapkan diagram ini. So secara umumnya human nervous system can be categorized into two different groups. Apakah grup tersebut? And then central nervous system dia ada pecahan dua lagi, organ. And then untuk another type atau another component of human nervous system ni dia ada pecahan lagi 3 organ atau 3 komponen. Apakah ia? Sila lengkapkan. Okay, dia tulis senyap macam tu ya. Oh, good idea. Saya pun tak terfikir nak buat macam tu sebab ruang ya. Alright, very good. Kita tengok ya. Okay. Saya share satu sampel answer kat sini. Jadi, human nervous system consists of two different components, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system dia ada dua komponen lagi iaitu brain and also spinal cord. Kemudian peripheral nervous system pula ada pecahan dia seperti cranial nerve. Cranial nerves ni adalah saraf yang bersambung dengan kita punya brain, pergi ke area, dia tersebar di kawasan muka, dekat kawasan depan-depan ni lah, kawasan dan area muka kita ni lah dengan kawasan leher sikit. Okay, dan kemudian pecahan kedua ialah spinal nerve and also sensory organs. So peripheral nerve ni dia mengawal dua jenis, dia ada dua lagi pecahan iaitu somatic nervous system that regulate all control actions and autonomic nervous system that control involuntary action ya. Okay, peripheral nervous system ni dia mengawal atur dua nervous system, dua pecahan nervous system lagi iaitu somatic nervous system that regulate all control action. Contohnya action yang kita nak angkat air tadi, yang kita baru bincang tadi. Dan contoh yang kedua, yang sistem yang dikawal oleh peripheral nervous system yang satu lagi ialah autonomic nervous system seperti untuk mengawal atur involuntary action, for example regulation of heartbeat. So sebagaimana saya sebut sebelum ni, heartbeat dia hanya boleh kawal dari segi nak bagi percepat atau bagi slow down lah. Kalau untuk memulakan heartbeat tu kita dah discuss sebelum ni disebabkan adaptation pada
apa tu nama dia, sinoatrial node tu jadi heart the production of impulse tu tidak perlu bergantung kepada nervous system lah, dia boleh generate impulse sendiri. Okay, sebab dia ada pacemaker sendiri. Sekejap ya, saya nak tengok semua dah settle ya. Alright, okay, Intan satu lagi je nak tulis ya. Tulis sekejap Intan, saya boleh tunggu. Okay, nanti for the next part, okay, lebih menarik lagi, kita nak label different parts of the brain ya. Kita nak kenal balik dekat mana cerebro, dekat mana cerebellum, hypothalamus, apa lagi, medulla oblongata dan sebagainya lah. Alright, thank you Intan. Okay, jom kita tengok, jom kita label. Okay, let's label the following structures. Dekat mana hypothalamus, pituitary gland, thank you sayang. Pituitary gland, medulla oblongata, cerebellum and cerebrum. Hey, alright. Thank you so much. Siapa lagi yang belum ni? Oh, saya yang belum ya. Okay, good job everyone. Okay, jom kita tengok satu persatu ya. Kita tengok, saya tengok sampel. Saya share dulu sampel. Okay. Dia apa, pening sikit bila banyak ni. Okay, kita plan sudah. Oh, okay. I should have done this. Okay. Okay, thank you Nurin for your submission. Kejap. Kenapa dia tak ni ya? Kejap ya. Ada something wrong somewhere here. Oh, I see why. Alright. Okay, sorry. Ada error sikit on my part. Dekat kamu punya okay je. Okay, so position of hypothalamus, good job Nurin, boleh, tepat. I think most of you pun memang letak dekat situ. Okay, and then pituitary gland tu yang nampak struktur yang kecil sikit kat situ, very good. And then medulla oblongata, yes, somewhere around the neck area, ada macam bengkak kat situ, medulla oblongata. Cerebellum, yes, lebih kurang macam kedudukan kita punya sanggul kat belakang tu. And then the big mass on top is the cerebrum. Very good, thank you so much. Okay, label ni tak ada masalah ya. Very good. Okay, jom kita tengok the function, a brief overview of the function for each part of the brain. So basically cerebrum ni paling besar lah, dan cerebrum ni lah the parts that make up the infamous otak kiri dan otak kanan. Bila kita sebut otak kiri dan otak kanan tu basically kita sebut pasal cerebrum lah. Actually yang ada region specifically untuk logic, ada region untuk creativity, ada region untuk language dan sebagainya kan. Okay, and then
cerebellum pun, cerebrum ni, otak kiri dengan otak kanan ni yang seringkali disebut sebagai otak kiri dengan otak kanan, is the site of intelligence. Bila kita sebut pasal region for logic, language apa semua ni, because cerebrum is the site of intelligence and it is bila kita buat latihan, bila kita membaca, bila kita berfikir, we are building connections between different parts of the cerebrum, lebih banyak connection between different parts, lebih mendalam pemikiran kita, rangka pemikiran kita mengenai kefahaman sesuatu topik lah. Sebab itu banyak cikgu dia strive for integrating different parts of this region. For example macam nak cerita pasal immunity, tapi cerita pasal immunity tu menggunakan gaya pantun lah atau debating lah kan. So it will engage different parts of the brain and it will create more connection between different parts of the brain, and then it will make the knowledge atau the fact atau konsep jadi lebih meaningful. Sebab itulah banyak orang suggest untuk kita convert, instead of kita baca saja, kita highlight, kita conteng sikit, kita argue balik dengan author. Paling lekeh pun pada kita punya rujukan, kita argue balik. Kenapa dia sebut macam ni? Kenapa dia sebut macam ni? Dan sebagainya lah. So bila kita argue, itu menunjukkan kita punya cerebrum cuba consolidate all the new knowledge into consolidate dan adapt the new knowledge with the current knowledge that we have. Dan bila kita punya cerebrum boleh build a bridge, boleh connect between our current knowledge dengan new knowledge, barulah pembelajaran tu berlaku. That is why kita rasa macam, alah lecehnya kena buat group work apa semua kan. Tapi these are the things that can make the learning more meaningful lah. Okay, due to the features of the cerebrum. Okay, kemudian kita punya cerebellum pula, it coordinates muscle contraction and body movement. So bila kita tengok pada flow tadi, kita sebut integration center kan. Kita tak sebut cerebrum saja, kita tak sebut cerebellum saja. Katalah kita nak coordinate untuk angkat gelas untuk kita minum. So coordination of different muscles to produce a movement of picking up the glass for us to drink. The plan is coordinated by cerebellum. Cerebellum pun decide, okay, mula-mula bicep kena contract, tricep kena relax, kita punya tangan jadi apa dan sebagainya, kita punya jari buat apa dan sebagainya. Itu semua kerja cerebellum. Cerebellum will pass the plan back to the cerebrum dan cerebrum akan hantar pergi ke motor neuron untuk buat tindak balas. So cerebrum dengan cerebellum ni bertindak bersama-sama lah. Sebab itulah bila kita masuk sports, kita kena training. Sebab we are basically training our cerebellum. Sebab itulah ada banyak skill dalam sports, kita kena buat in repetition. Sebab kita nak train cerebellum to form coordination of muscle contraction specifically for different types of stimuli. Kalau kamu jadi goalkeeper misalnya, bila bola pergi sini buat apa, bila pergi sini buat apa dan sebagainya. And then medulla oblongata controls the involuntary action. Medulla oblongata, they work closely with our peripheral nervous system yang bahagian autonomic tu kan. Because it controls heartbeat, blood circulation, breathing, and also it is a reflex center that controls blinking, sneezing, and also coughing. Okay, pituitary gland dan hypothalamus kita akan discuss dengan lebih detail lagi masa kita cerita pasal hormones. Okay, sebab peranan hypothalamus ialah maintain homeostasis. Selain daripada itu, control the release of several hormones from the pituitary gland. Jadi nak kata apa, walaupun badan kita coordinate different processes, coordinate menggunakan dua sistem. Nombor satu, human nervous system. Nombor dua ialah endocrine system, menggunakan hormon.
Tetapi untuk hormon-hormon ni dikeluarkan dalam sela masa tertentu, masa bila hormon estrogen keluar, masa bila progesteron keluar, masa bila growth hormone keluar. Ini adalah bergantung kepada stimuli yang diterima daripada brain. Dan bila brain decide, okay, our body is ready for menstruation misalnya. So, dia nak decide ready for menstruation tu dapat daripada stimuli yang di-integrate dan compute by the cerebro. And then the cerebrum will tell the hypothalamus to start release several hormones from the pituitary gland. So dalam endocrine system nanti kita akan discuss banyak jenis gland, tetapi pituitary gland will be known as master gland, ketua gland, sebab banyak reaction kena tunggu pituitary gland keluar hormon dulu, barulah kita punya ovari keluarkan hormon, atau kita punya kita punya apa lagi yang dia kawal, kita punya thyroid gland keluarkan hormon dan sebagainya. So istilah-istilah ni kita akan discuss dengan peranan hypothalamus dengan pituitary gland ni kita akan discuss dengan lebih detail bila kita bincang pasal homeostasis dan juga endocrine system. Okay, jom kita tengok spinal cord pula. Untuk spinal cord, sebelum kita discuss dengan lebih lanjut, can you list the functions of spinal cord? Boleh tak kamu senaraikan fungsi spinal cord? Okay, ada 2 marks kat situ, so minimum 2 function lah. Yes, very good. Okay, ada beberapa idea dekat sini. Okay. Fungsi spinal cord ya. Yes, dia proses sensory information. Good. Okay, dia proses sensory information. Lepas tu send responses to the motor neurons. So nanti kita tengok ada beberapa tindak balas badan yang melibatkan masa yang tak perlu lalu pada brain. Totally controlled by spinal cord. Kita panggil sebagai reflex arc. Nanti kita akan tengok. And then it also controls reflex action. Yes, Nurin, correct. And connect the brain with the peripheral nervous system. Very good, Intan. Good job. Okay. Yes. Okay, good. So basically dia ada 3 function lah. Process sensory information, control reflex action, connect the brain with the peripheral nervous system. So anak-anak, kalau kita tengok dekat sini, the spinal cord is located within the vertebral column. Kita belum tengok lagi locomotion and support. So salah satu part dalam kita punya rangka adalah kita akan tengok
tulang temulang yang ada dalam badan kita lah. Satu yang essential dia ialah spinal cord. Dalam kita punya spinal cord atau vertebrae, dalam kita punya vertebrae ada lubang. Lubang tu adalah spesifik untuk isi dengan spinal cord. So nanti kita akan tengok vertebrae nanti dan kita mungkin boleh relate daripada susunan vertebrae tu kenapa dengan posture badan yang tidak sesuai boleh menyebabkan spinal cord kita terkeluar daripada lubang dalam vertebrae ni kan. Lepas tu bila kita luruskan kita punya vertebrae nanti kita punya spinal cord bertindih. Sakit lah. So kita akan tengok kesan posture terhadap position of spinal cord masa kita belajar locomotion and support nanti ya. So dalam spinal cord yang essential kat sini yang paling jelas kita boleh nampak ialah kawasan yang gelap kita panggil sebagai grey matter and kawasan yang cerah yang dipanggil sebagai white matter. Tetapi selain daripada grey and white matter, dia ada part-part lain yang kita kena kenal dia punya nama dan juga dia punya fungsi. Okay, jom kita tengok diagram ni. So diagram ni adalah diagram yang menunjukkan cross section of spinal cord. Selain daripada white matter dengan grey matter, dia ada di dalam spinal cord ada sensory neuron, ada motor neuron dan beberapa lagi struktur lain lah. Okey, ada 4 kawasan yang saya label, yang saya buat bulatan kat situ untuk kamu matchkan dengan description yang sesuai. Okey, saya tak senaraikan nama tapi saya senaraikan description. Okay, can you match the correct description with the correct structure? Oh, dah siap dah. Very good. Okay. So, okay. Sekejap. Oh, saya kena tengok satu persatu ya sebab nombor dia dah bertindih. Alright. Alright. Okay, saya share jawapan daripada Adrina. Okay. Adrina dah tukar position ni. Okay. Yang Adrina label 3 tu kan? Itu sebenarnya 2. Tadi saya 2 tukar. Kejap. Mana tadi Adrina punya? Kejap Okay, let me clear the stuff first. Okay. So, the first, yang berlabel dekat Google Meet sekarang saya share satu sampel jawapannya. Okay, the first one is dorsal root ganglion. So dorsal root ganglion ni, yang label 2 kat situ Nombor 2 tu dorsal root ganglion. Okay, nombor 3, dorsal root, sorry. Yang label nombor 2 tu betul, kedudukan dorsal root. Nombor 3 tu adalah dorsal root ganglion, very good. And then yang kanan sekali tu ialah spinal nerve, statement nombor 1. Dan nombor 4 tu adalah ventral root. So statement nombor 1 explains spinal nerve. So you can refer to the
aku gemit. Tapi saya rasa spinal nerve, most of you correct. Dia ramai yang terbalik dekat dorsal root dengan dorsal root ganglion saja ya. So statement yang kedua, okay. Statement yang kedua tu dia describe dorsal root. Statement yang ketiga describe dorsal root ganglion. Okay, so yang label kat sini 2 dengan 3 tu betul lah. And then nombor 4, statement nombor 4, the contain motor neuron tu kan statement dia kan. So itu adalah ventral root. Okay, yang saya selain daripada 4 bulatan yang kamu dah isi ni, dalam sukatan kita selain daripada dorsal root ganglion, ventral root, spinal nerve, kita juga perlu mengenal pasti dekat mana sensory neuron, motor neuron, grey matter, white matter. Okay, so ada 8 benda lah yang kita kena kenal kat sini. Sebelum ni, dalam syllabus sebelum ni kita kena tahu lukis. Alhamdulillah pada level kita sekarang kita tak perlu tahu lukis ya. Alright, so ada lagi, okay, next slide pun ada label-label lagi. Sekarang ni dalam slide sebelum ni dan slide sekarang, kamu dah diperkenalkan dengan sensory neuron, motor neuron dan relay neuron. So it is time for us to check out the structure, the common structure of neuron ya. Kenapa dekat description ni cakap pasal contain the axon lah, contain the cell body lah, nanti gapo cell body axon ni kan. Okay, jom kita tengok. So okay ya, dalam diagram ni okay, ditunjukkan dekat situ the position of cell body. Cell body tu kita nampak, kita boleh kenal sebab dalam dia ada nukleus yang besar. Okay, and then connected to the cell body are different dendrites. So dendrites ni dendrites connected to the cell body, and then ada satu struktur yang macam ekor panjang tu kita panggil sebagai axon. And certain parts of the axon is covered by myelin sheath, and then towards the end of axon tu bercabang-cabang membentuk axon terminal, atau dalam sukatan kita panggil sebagai synaptic node. Ya, axon terminal tu adalah nama lain untuk synaptic node. So, statement nombor 1 sampai 5 adalah different description untuk dendrite lah, untuk synaptic node lah, macam-macam lah. Boleh tak kamu matchkan dengan struktur yang betul? There's a ghost. Okay. Oh, cepatnya dia label. Hebat. Sekejap ya. Oh, okay. Teruskan. So, identify dulu. Kalau nombor 1 tu function siapa? Yes. Alright, so statement number 1, okay, struktur ni dia terima impuls daripada other neurons and send to the cell body. So mestilah dia connected dengan cell body. So number 1 is the function of dendrite. And then number 2, statement number 2, insulator for electrical impulse. So itu adalah fungsi myelin sheath. So myelin sheath ni dia balut axon
dia balut pada axon, tapi in between myelin sheath tu ada kawasan yang tidak dibalut dengan myelin sheath. Nama struktur tu adalah nodes of Ranvier. Nodes of Ranvier. So nodes of Ranvier ni membolehkan nerve impulse jump daripada satu node to another, so causing the transmission of impulse occurs faster lah. Okay. Kemudian kalau kita tengok myelin sheath ni lebih kurang sama function dia dengan bahan material yang salut kita punya wire ya. So due to the presence of myelin sheath as an insulator, it prevents the impulse from going out of the neuron. Dia tidaklah impuls tu berterabur pergi ke tempat lain menyebabkan neuron lain pula jadi stimulated ya. So itulah juga adalah kepentingan myelin sheath. So myelin sheath ni covers atau insulate the axon. Statement number 3 tu adalah statement untuk axon. It carries impulse daripada cell body pergi ke synaptic knob atau nama lain dia axon terminal untuk pergi ke other neurons atau effectors. And then statement number 4 yang integrate signal tu, so cell body keliling dia kalau kamu tengok kat situ ada banyak dendrite. So it will integrate different impulse received from different parts of the dendrites dan akan coordinate lah nak buat macam mana, nak pass through ke tidak kan. Dia ada dia punya decision making jugalah dekat situ, ada decision making level juga kat situ. And then from the cell body impulse tu bergerak sepanjang axon. Statement number 5 tu adalah statement untuk axon terminal atau synaptic knob ya, nama lain dia. It sends signals to muscle cell. Yes, ada nak tanya soalan? Oh bukan, itu saya punya, sorry. It sends signals to muscle cells atau apa effector yang lain supaya respons atau tindakan seterusnya boleh diambil lah. Okay. Neuron ni anak-anak sebenarnya ada 3 bentuk yang berbeza. Sebab itulah ada neuron nama dia relay neuron, motor neuron dan sensory neuron. Neuron yang kita label ni adalah struktur umum neuron yang kita kenal. Tetapi bila kita tengok different types of neuron nanti, kita tengok neuron ni bentuk dia slightly different from each other. For example, if you take a look at sensory neuron, dia punya position of cell body berada di tengah-tengah axon. Gambar yang kita label tadi, gambar yang ni, cell body dia dekat hujung axon. Tapi kalau sensory neuron, cell body dia di tengah-tengah axon. For example dekat sini tak ada soalan, you can draw. And then untuk interneuron dia punya axon tu tidak begitu prominent compared to sensory neuron dengan motor neuron. Sebab kita perasan kat situ tak ada myelin sheath satu dan panjang dia tidaklah begitu berbeza dengan dendrite sebab dia interconnected to each other. So lebih kepada untuk membantu decision making lah. Sebab itu rupa interneuron tu macam tu. Oh, nama lain untuk interneuron ialah relay neuron yang kita label mula-mula tadi. Sekejap saya pun heran kenapa saya punya speaker bunyi dia pelik. Okey, dah kurang sikit. Okey, yang ketiga, kalau kita tengok motor neuron tu, itulah neuron yang kita baru label tadi. Dia punya cell body is at one end and synaptic knob atau axon terminal at the other end. So, it is important for us to know how to differentiate in terms of structure dan in terms of function of the 3 different neurons lah. Nombor 1, kalau in terms of structure, kita boleh kenal dari segi position of cell body. Nombor 2, kita boleh kenal dari segi panjang pendek axon, panjang pendek dendrite. And then nombor 3, kita juga boleh differentiate in terms of function. So, dia bawa impuls dari mana ke mana. Sensory neuron bawa impuls daripada reseptor pergi ke
interneuron. Interneuron bawa impuls dari dari central nervous system pergi ke motor neuron. Motor neuron bawa impuls daripada interneuron atau daripada central nervous system pergi ke effector, for example, ya. So kita boleh differentiate in terms of structure and in terms of function. So based on what we have understood regarding the structure and regarding the types of neuron, boleh tak kita cuba jawab soalan ni? Di kawasan axon terminal ada banyak mitochondria. Can you explain why? Okay, markah dia satu je. Okay, why do synaptic knobs atau axon terminal contain a lot of mitochondria? Very good. It requires high energy to transmit nerve impulses. Yes, very good. Okay, it requires a lot of energy to transmit nerve impulses. Kenapa ya anak-anak? Sebab untuk transmit impuls dari synaptic knob pergi ke dendrite lain atau pergi ke effector, proses ini adalah proses active transport. So as we have learned before this, the process active transport requires a lot of energy since it move substances against concentration gradient. Okay. Thank you so much for your responses. Okay. Jom kita tengok, alang kepalang kita cerita pasal it requires a lot of energy to transmit nerve impulses. Kita tengok proses yang terlibat dalam transmission of impulse, ya. Okay, kisahnya sekarang anak-anak, kalau kita tengok diagram ni, daripada dendrite pergi ke cell body, pergi ke axon, pergi ke axon terminal atau synaptic knob, pergerakan maklumat tu dalam bentuk electrical impulse. Once the impulse reaches axon terminal atau synaptic knob, sekarang ni dia akan maklumat tu akan dia nak berpindah, dia akan lalu persekitaran in liquid form. Liquid form sebab apa? Keliling tu adalah tisu fluid yang kita kenali sebagai cerebrospinal fluid. Dan kita discuss sebelum ni, di luar sel adalah tisu fluid kan. So impuls elektrik tu bila bergerak dalam neuron, maklumat bergerak dalam bentuk electrical impulse. Adik. So electrical impulse bila dia nak keluar daripada neuron, pindah ke neuron satu lagi, dia terpaksa meredah tisu fluid. So electrical impulse tu tidak boleh meredah tisu fluid dalam bentuk electrical impulse. The information need to be converted into chemical form. Sebab itulah kita kena belajar pasal bagaimana information is transmitted across this environment yang liquid ni, tisu fluid ni. Okay, so pada petak-petak ni saya ada tulis dekat situ steps in transmission of impulse across synapse. Tapi dia tak ikut turutan.
bolehkah kamu tuliskan nombor pada setiap petak? Dia ada 7 step, mana satu step number 1, step number 2 dan seterusnya. Nanti kita discuss sama-sama ya. Okay, siapa lagi yang boleh jawab kat sini? Okay, tak apa, it's okay. Patricia, you can take your time. Mungkin internet tak berapa, connection tak berapa bagus ya. Alright, ya, statement nombor 1 ialah mula-mula electrical impulse reach the synaptic knob dulu. Okay, apa-apa pun sebelum nak keluarkan neurotransmitter, macam mana synaptic knob nak keluarkan neurotransmitter? Nombor 1 ialah electrical impulse reach the synaptic knob. Nombor 2, barulah synaptic vesicles are stimulated. Very good. Okay, nombor 3, stimulated untuk jadi apa? Synaptic vesicle release neurotransmitter into the synapse. Itu statement nombor 3. Okay, nombor 4, neurotransmitter tu pergi mana? Neurotransmitter diffuse across the synapse. Okay, diffuse through the synapse. Synapse tu menatang apa? Synapse tu adalah gap between synaptic knob dan dendrite of another neuron atau surface of effector lah. So ada gap kat situ, dalam dekat gap tu dipenuhi dengan tissue fluid. So we need to convert electrical impulse to chemical substance. Sebab itulah synaptic vesicle release neurotransmitter, step number 3. Step number 4, neurotransmitter diffuse through the synapse, step number 4. Step number 5, once neurotransmitter dah cross synapse, step number 5, neurotransmitter combine to a specific receptor protein pada surface dendrite neuron satu lagi atau pada surface effector. So, bila neurotransmitter melekat pada reseptor protein, okay, step number 6, apa yang berlaku lepas tu? The binding of the neurotransmitter stimulate the initiation of the next impulse. Kalau itu adalah dendrite lah. Dendrite tu kan sebahagian daripada struktur neuron satu lagi. Jadi bila neurotransmitter sampai lekat pada reseptor pada dendrite kata okay, there is a new information I need to produce, I need to generate a new electrical impulse to carry this information. So itu step number 6. And then step number 7, impulse yang baru dihasilkan dendrite tu will be transmitted through the
neuron. Itu step number 7 ya. Impulse can be transmitted through the neuron. Alright, good job everyone. Saya screenshot ni, nanti next time tengok hopefully boleh faham kot. Number 1 to 7. Saya suka screenshot yang ni sebab nampak semua orang berkongsi idea. Okay, I think this part will be the last one for today. Lagi 2 slide ni the last one for today. Sebab dah dekat 9.50. Okay, so sekarang ni kita dah tengok, kita dah faham bahawa bila information tu bergerak daripada reseptor masuk ke dalam neuron dan seterusnya kan. Information tu bergerak di dalam neuron in the form of electrical impulse. Once the electrical impulse reach the end of that particular neuron, dah sampai hujung neuron, dia nak pindah pergi neuron satu lagi tu kena cross synapse. So electric tak boleh nak cross synapse. Jadi electrical impulse need to be converted into chemical messengers. Nama chemical messengers tu yang kamu nyatakan tadilah neurotransmitter. So neurotransmitter diffuse across the synapse, melekat pada reseptor protein pada dendrite satu lagi. Dendrite satu lagi kata, oh ada information baru, I will produce a new impulse to be transported to other parts of the nervous system. So dendrite pun generate impulse dan impulse tu bergerak masuk ke cell body, masuk ke axon, pergi ke synaptic knob dan proses ni berlaku semula. Ini synapse ya. Synapsis yang kita discuss masa meiosis. Synapse dengan synapsis lain. Synapse adalah lokasi. Synapsis adalah proses ya. Alright. So ini adalah for the next part kita akan discuss voluntary action dengan involuntary action. So yang kita discuss flow ni tadi, awal-awal tadi ni adalah a good example of voluntary action involving skeletal muscle. Boleh tak kamu describe the voluntary action that is depicted by this particular diagram? For example, saya bagi satu ayat starting ya. Stimulus occurs when the eye saw the glass of water. Okay. Glass of water tu, bila mata nampak glass of water tu, itulah dia punya stimulus. Okay, itu ayat nombor 1. Lepas tu jadi apa? Okay, teruskan. 5 marks because 5 steps ya.
Alright. Oh, ada yang dah sampai ke step yang terakhir. Good. Okay. So stimulus dia ialah bila the eye saw the glass of water lah. Good. Okay, and then apa? Kita punya reseptor mata akan buat apa? So sebab diagram ni tunjuk gambar mata, so kita punya jawapan pun kena berfokus lah. Instead of kata receptor in general, kita sebutlah eye receptor atau light receptor in the eye. Okay, will transmit the impulse to the tadi kamu sebut integration center kan, atau to the brain atau to the central nervous system. Boleh sebab kita ikut apa yang diagram tu bagi ya. So receptor pun send impulse to the brain atau central nervous system. Melalui apa? Melalui sensory neuron. Good job Puteri, good job Nurin. Okay, saya nampak kat situ. So hantar melalui sensory neuron tu dikira poin yang berbeza ya. Destinasi lain satu markah, melalui sensory neuron satu lagi markah. So dalam central nervous system apa yang dibuat? Central nervous system dia analyze and interpret. Good Patricia, that is a good summary of what integration center buat. Very good. Process, analyze, integrate. Yes, I agree with you. Betul tu Adli. Alright. So bila dah process, analyze, integrate, step number 3, cerebrum send impulse to the effector through the motor neuron. Okay, so hantar pergi ke effector satu melalui motor neuron satu. Lepas tu kalau boleh sebab diagram tu tunjuk gambar kan. So okay, saya maafkan kalau tak boleh sebut nama masa tu sebab kita belum belajar lagi locomotion and support. Tapi dalam kes ini effector dia ialah bicep muscle. So bicep muscle receive the impulse transmission. Bicep muscle will contract to raise the glass. So step tu ada dalam 6 to 7 steps. Any 5 out of 7 steps, tapi make sure kamu punya ayat akhir ialah gelas tu naik. Okay, tak kisahlah ayat kamu berapa, mungkin kamu decide nak tulis ke semua 7 steps atau nak tulis 5 to 6 steps saja, tapi make sure ditutup dengan muscle contract dan response dia apa? Raise the glass ya. Sebab dalam jawapan dalam diagram dia tak bagi tahu pun raise the glass tu kan, tapi dia tunjuk arrow. So arrow tu kita boleh guna untuk describe dalam bentuk ayat lah. Alright ya. Sekejap saya tengok jawapan satu persatu untuk determine tertib dan markah ya. Alright. Alright, boleh. Okay, Rabiatul. 5. Adrina. Boleh. Alright. Putri dah tulis lagi, tak apa. Batrisha boleh. 5 juga. 1, 2, 3, 4. Okay, Adlin punya pun boleh dapat. Alright. Okay, sekejap ya. Let me take one sample answer. 2. Kejap ya. Convert. Boleh convert dengan nerve impulse boleh ya. Sorry, ada kecelaruan term pula sekejap. Tapi betul Syah, boleh. Alright. Okay, sebab kamu kata appropriate response decided,
boleh, itu sort of dah analyse dan proses. Good, Nurin. Okay. One more. We grab we grab the glass of water and grab atau lift up, sebab arrow tu tunjuk dia naik atas kan, lift up the glass of water pun boleh Allah Akbar, dah pukul 10. Alright Putri, setakat saya baca ni 1, 2, 3, 4, okay boleh dapat 5, tak ada masalah, boleh. So, alright, good job everyone. So I would like to summarize what we have discussed today. Today we have discussed about HIV. Kita dah discuss pasal HIV. Macam mana HIV tu boleh menyebabkan akhirnya dapat AIDS, dan kita dah tengok coordination and response. Kita ada kita discuss mengenai different components of the human nervous system. Kita dah label cross section of the brain, cross section of spinal cord, and also we have discussed about transmission of impulse across synapse. So next class, untuk next week, kita akan discuss further about involuntary action pula ya. Yang kita describe tadi ialah voluntary action. So, okay, thank you. Okay. Dia masih human nervous system ni okay sikit lah sebab dia lebih pada proses kan. Nanti coordination endocrine system tu kena bersabar banyak sebab dia ada banyak nama baru lah, nama-nama hormon dan proses-proses dia. Dan nama-nama hormon dalam coordination and response ni adalah asas untuk kita bincang pasal homeostasis. Masa urine formation, masa sexual reproduction, banyak bergantung kepada kefahaman kita dalam endocrine system lah. So hopefully kita boleh go through endocrine system dengan semangat yang sama ya. I think I like this new chapter ni. Hopefully perasaan yang sama juga timbul masa bincang endocrine system part tu yang kadang-kadang saya macam kena fikir lama jugalah tiap kali mengajar. Banyak tahun dah ajar endocrine system tapi selalu juga saya fikir lama. Tapi saya suka bila sampai part sexual reproduction sebab saya selalu bagi boys explain pasal menstrual cycle. So if they can understand it and explain it well, biasanya dekat girls pun sama lah. Part tu memang menarik lah. What was the name? Okay, sorry for taking 3 minutes extra of your time. So thank you so much for attending our class today. Next week, Isnin dengan Rabu, 2 kali lagi tinggal untuk kita start pukul 8. Lepas tu kita akan start balik